So ayun guys, tuturuan ko kayo kung paano magpalit ng battery ng remote natin. Sniper 155 NMAX, yan, Yamaha na may nakilas. So itong technique guys, kuha kayo ng piso or 5 kahit ano. Tapos i-open nyo to, ganun lang. Pasok nyo tapos twist, ayun. Yan guys. Ayun, open na yan. Okay. Tapos kung magpalit kayo ng battery, meron yan. Sa akin energizer to eh. Yan, energizer yan. May number yan 20, 25, tapos mayroon yung iba 2032. Kahit ano, pwede yan. Tapos kung paano kukunin tong battery na to, nito lang guys. Tulak mo lang pataas. Yun. Ayun. Ganun lang yan guys. Tulak mo lang. Tapos paglagay mo, same pa rin. Ganito. Ganun. Tapos press lang. Ayun. Ganun lang guys. Ganun lang yan. Okay. Tapos balik natin. Start muna natin to. Yan. Tapos dun yung ano. Tapos pagpantay na. Hindi pantay. Ay, pantay pa na. Ayun. Pantay and then press. So ayun na guys. So tutunog yung motor ko. Okay. Thanks guys.